श्रीमद्भागवत नवम स्कंद नवम अध्याय श्रीशुक उवाच नवमे असुमत वंशः खट्वांगावधि वर्ण्यते गंगाभूतल मानिन्यो जस्य पौत्रौ भगीरथः। एबेहो शुण नृपमणि कपिल मुखु वाक्य शुणि ए अंशुमान घोर बने बसिला निश्चल आसने मन पवन संयमने संकल्प गंगा आगमने अनेक काल तप कला से बने प्राण विसर्जिला तदंते ता पुत्र दिलीप गंगार अर्थे कला तप तथापि गंगा न पाइला कालर बसे नाश गला तार कुमर भगीरथ गंगा आगमे तपचित से तप कला घोर बने बसिला दृढ़ से आसने ताहार तप बल भावी संतोषे मिलिले जाह्नवी बोलंती प्रसन्न बदने बर तु मागत समने तक्षणे शिरे देई कर बोले मो पितृଙ୍କୁ उद्धर कपिल कोपे दग्ध होई तो बिनु तांक गति नाही शुणी बोलंती भगवती के कही पारे मोर गति आकाश भूमि रे पड़न्ते भूमि न शिव मोर घाते पाताले पड़न्तेण मुहि मोर उद्धारे शक्ति नाही किबा मु भूमि को न गले केमन्ते तरिबे से भले विष्णुଙ୍କ आज्ञार प्रमाण न गले नाही परित्राण। राजवाच साधु विश्वास शांत दांत ब्रह्मिष्ठी लोक पावनत एहांक अंग संग भले पाप हरंती अवहेले से तुम्भ पाप विनाशने क्षम कि नोहिबे से माने शुणी आनंद सुर धुनि गमने तार भाव घेनी तोहर व्यग्र सहिबारे बिनु के अछि अपरे तो व्यग्र रुद्र अबास हे देहरे विश्व तेज बहे रुद्रर देहे जगत वस्त्रर प्राय ओतप्लुत गंगा बोइले एहु सत्य तु एबे सेव विश्वनाथ एमन्ते गंगा वाक्य शुणी आनंदे गला नरमणि सेबिला ईश्वर चरणे पितृଙ୍କ उद्धार कारणे से भगीरथ पुण्य बळे शिव संतोष अल्प काले बोइले धर बंशीरे जटा कलाप अभ्यंतरे जाह्नवी रुद्रर वचने तक्षणे श्रविले गगने स्वभावे विष्णुपाद जल सुपुण्य शुचि सुनिर्मल जले पुरिला जटा भार धाराए तिंतिला शरीर रुद्र शरीरु गंगा खसी पड़िला भूमि गते आसी जे गंगा भुवन पाविनी तक्षणे भगीरथ घेनी बसिला वायु बेगे रथे गंगा ताहार अनुपथे पवित्र करिबे निपासे लागिला जेते नग्र देशे धरणी विवरे पशिला कपिल आश्रमे मिलिला सगर पुत्रे जहि मिली अनेक जाउछन्ति जली जल प्रवेश तांक मध्ये तक्षणे परम आनंदे ज्योति स्वरूपे स्वर्गे गले स्वर्गे देखन्ति दिगपाले कपिल मुनि क्रोधानल दहई भुवन मंडल जे जल स्पर्शन मात्रे दुरित नर हई गात्रे अनंत चरण स्पर्शे गंगा शरणे पाप नाशे से गंगा जले देई मन भबु तरिले मुनि जन एबे हो शुण परीक्षित सगर वंशानुचरित से भगीरथ रतन ए स्वभावे श्रुत नाम बहे नाम्भ ताहार पुत्र हुए अशेष गुण जार देहे सिंधु द्वीप तार नंदन तहु अयुतायु उत्पन्न तासुत ऋतुपर्ण लेख से नल संगे प्रिय मुख अक्ष विद्यारे गुरु टाण पड़ई वचन प्रमाण से विद्या नल को शिखाई बने पशिला तपदाही तार कुमर सर्व काम स्वभावे सर्वगुण धाम सुदाम ताहार संतति ता पुत्र मदयंती पति मित्र सह नाम रे ख्यात जगते बोलंती समस्त ताहार सौदास नाम कल्मष पाद विद्यमान से पुणी गुरु साप पाई बने राक्षस देह बही से कर्मे अपुत्री होइला कोपे वशिष्ठ साप देला
ତା କଥା ଶୁକ ମୁଖୁ ଶୁଣି ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି। ମହାତ୍ମା ସୌଦାସ କେମନ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଲା ବନସ୍ତେ। କିବା ଅନୀତି ଆଚରିଲା ଅପୁତ୍ରୀ କି ଅର୍ଥେ ହୋଇଲା। ଏକଥା କହ ମୁନିବର ମୁଁ ଯେବେ ସେବକ ତୁମ୍ଭର। ଶୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଚାହିଁ ଶୁଣହୋ ସାବଧାନ ହୋଇ। ସୌଦାସ ଚରିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲଭିଲା କର୍ମର ଆୟତ। ବନେ ରାକ୍ଷସ ବେନି ଭାଇ ବୁଲନ୍ତି ନର ମାଂସ ଖାଇ। ସୌଦାସ ରାଜା ଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ବନେ ପଶିଲା ପଶୁ ଅର୍ଥେ। ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଣ ମାଇଲା ରାଜା ଲକ୍ଷୀ। ବାଣେ ରାକ୍ଷସ ମରେ ଏକ ତାହାର ଭାଇ କର୍ମ ଦେଖ। ରାକ୍ଷସ ଭାତୃବଧ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା କ ଦୁଃଖୀ। ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରତିକାର ମନେ ମିଳିଲେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ। ମନରେ ବିଚାର କରଇ ଏ ଯେ ମାଇଲା ମୋର ଭାଇ। ଏବେ ନିଜପୁରେ ଗଲେ କରିବି ପ୍ରତିଫଳ ହେଳେ। ତଦନ୍ତେ ରାଜଗୃହେ ଗଲା ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା। ରାକ୍ଷସ ସୁପକାର ବେଶେ କପଟେ ରହେ ରାଜା ପାଶେ। ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଦିନା କେତେ ବଶିଷ୍ଠ ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ। ମିଳିଲେ କ୍ଷୁଧାରକ ଶଣେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କାରଣେ। ବୋଲନ୍ତି ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ ମାଂସ ଭୋଜନ ଦିଅ ମତେ। ଏମନ୍ତେ କହି ମୁନି ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅର୍ଥେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଗମନ ଚାହିଁ ସୁପକାରକୁ ସେ ବୋଲଇ ମାଂସ ପାକ କର ଭୁଞ୍ଜିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ଶୁଣି ସୁପକାର ସମସ୍ତ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିଲେ ତୁରିତ। ଉତ୍ତମ ପଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଯେବେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ତୋଷ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଦ୍ୱିଜ ରୂପେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ଥିଲା ଗୋପେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାଂସ ପାକ କଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ତା ଭରିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧାନେ ଗଲା ଏମନ୍ତେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳିଲା। ଭୋଜନେ ବସିଲେ ଆସନେ ରାଜା ସମୀପେ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏମନ୍ତେ ସୁପକାରେ ନେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ମାଂସ ଦେଲେ। ସନ୍ତୋଷେ ମୁନି ନର ମାଂସ କରେ ଘେନିଲେ ଏକ ଗ୍ରାସ।